Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. 'Cause everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Waduh, banyak kaca nih, rally. Mantap cuk, Racunoin. Sama-sama. Aduh, aduh. Oh, itu loh. Hai, say hi. mana dia? Oh dia, oi. Woi, Nah, jalannya begini nih, kepas dulu. Dulu. Enggak bangga, enggak. kanan bro. Bat. Kayak main ini ya, FTV. Anjir. Mantap cuk. Pohon cengkeh. Kasih waktu pohon cengkeh nih. Nih namanya pohon cengkeh. Oh, kita memasuki lahan kebun cengkeh. Ini komoditi utamanya Oh. paksa cengkeh. Aduh. Dan yaitu komoditi penghasilan. Oh, penghasilan utama bagi warga sini itu ya kebun ini. Petani cengkeh. Iya, petani cengkeh semua jadi warga sini tuh. Mau lihat tuh sekelilingnya cengkeh semua dari ujung ke ujung. Ini cuma cengkeh. Oh, jalan rame-rame oh, mantap. Wey. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. What? Ayuna.
pakai tangga ke bawah di bawah tebing, kurang lebih ketinggiannya 100 meter dan hampir 90 derajat. Gila. Pak, kita turun nggak, Pak? Hah? Turun. Oke lah, gila. Wah, parah guys. Ini benar-benar 90 derajat ya, Wak ya. Oh, ini itu benar-benar. Wow, gila kan. Wah, gila guys. Lihat. Jalanannya benar-benar 90 derajat. Kita nurunin tebing pakai tangga. Tangganya tapi udah dibuat. Par, gimana, Par? Di atas tebing sana dan turun hampir 90 derajat pakai tangga ke bawah. Ini sekarang perjalanan mau ke Coban Sewu. Lewat langsung bawah.